دیر بمنا چڑی اغیار جو بندیانیو مونگ دا حقی لار رہبرانیو مونگ دا حقی لار رہبرانیو دیر بمنا چڑی اغیار جو بندیانیو مونگ دا حقی لار رہبرانیو مونگ دا حقی لار رہبرانیو ونمونگا پزانیو نا پمال پرواسا تو د ذوالجلال پرواسا تو د ذوالجلال ونمونگا پزانیون پمال پرواسا تو د ذوالجلال پرواسا تو د ذوالجلال وای کمزور مو مګړی دا حسی ملنګانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو ډیر بمونه چړې اغیار جو بندیانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او قربان د ختم نبوت نا د خپل زیبا نبی حضرت نا د خپل زیبا نبی حضرت نا اوه قربان د ختم نبوت نا د خپل زیبا نبی حضرت نا او د خپل زیبا نبی حضرت نا وای شیندو سرونا پی باندې داسې غازیانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو ډیر بمونه چړې اغیار دیو بندیانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او د حق باطل مونږه پہچان کو بالکل خیال د محبوب خیر زمان کو خیال د محبوب خیر زمان کو او ید حق باطل مونږ پہچان کو خیال د محبوب خیر زمان کو خیال د محبوب خیر زمان کو وای مونږ د اصحاب پټولګي کې را روان یو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او ډیر بمونه چړې اغیار دیو بندیانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او خیر القرون کی حسابیگی امام اعظم پنم یادیگی امام اعظم پنم یادیگی او یا خیر القرون کی حسابیگی امام اعظم پنم یادیگی او امام اعظم پنم یادیگی او کل مسلک باندې د حضرت نعمان یو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او ډیر بمونه چړې اغیار دیو بندیانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو مونږ د حقی لار رهبرانیو او کلی پارٹی د جمعیت دای ډکولا د محبت دای ډکولا د محبت دای او کلی
पार्टी द जमियत दाए डकवल्ला द मोहब्बत दाए डकवल्ला द मोहब्बत दा वही मुंकार कुनान द मौलाना फजलुर रहमान यो मुंदा हकेलारे रहबरानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो देर बमुना चिड़े अगयार दिवबंदियानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो औ मसलक मुस्तूर द असमान दे ज़ककारा पदरुस जहान दे ज़ककारा पदरुस जहान दे औ मसलक मुस्तूर द असमान दे ज़ककारा पदरुस जहान दे ज़ककारा पदरुस जहान दे वही इमदादुल्लाह इमदाद वही स्तूर द असमान यो मुंदा हकेलारे रहबरानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो और डेर बमुन चिड़े अगयार दिवबंदियानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो मुंदा हकेलारे रहबरानियो ओ मुंदा हकेलारे रहबरानियो दाखुले ओ खस्ता नज़म पावाजुनो द हाफिज समीउल्लाह मलंग और तौहीद हैदरी से कलाम दे द जनाब इमदादुल्लाह इमदाद से फरमाइश कौन की ऋण दी जनाब यासर शाह तलबगार से जनाब बिलाल हसन से मौलाना शेर खान से मौलाना यासर नज़ीर से मोहम्मद रिजवान से और मोहम्मद यासीन और हाफिज मोहम्मद हसनैन मलंग से और स्पेशल फरमाइश कौन के रोड दे जनाब मोहम्मद आदिल अरमानी से वस्सलाम।